مرحبا بكم في الصفحة رقم 16. Grammaire. La phrase. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Observez bien l'image. لاحظوا جيدا الصورة. Où sont إبراهيم et جمال؟ Où sont إبراهيم et جمال؟ يعني فين كاين إبراهيم مع جمال؟ دونك إبراهيم et جمال sont نجاوبو إبراهيم et جمال sont dans le train. Dans le train. يعني هما في التران. هما داخل القطار. Sont dans le train. La deuxième question. Que font-ils? أشنو كيديروا؟ Que font-ils? Ils parlent. كيهضروا. Ils parlent. Ils parlent de quoi؟ علاش كيهضروا؟ كنلاحظوا la carte du Maroc. Donc ils parlent du Maroc. كيهضروا على المغرب. دابا غادي نقراو هاد الجملتين. إبراهيم et جمال sont dans le train. قلنا إبراهيم مع جمال راهم في التران. Les deux enfants parlent du Maroc. كيهضروا على المغرب. Où sont إبراهيم et جمال؟ إبراهيم et جمال sont dans le train. Que font-ils? Ils parlent. كيهضروا. Ils parlent du quoi? علاش كيهضروا؟ Ils parlent du Maroc. Je réfléchis et je comprends. أفكر وأفهم. Combien y a-t-il de groupes de mots dans le texte? شحال من مجموعة ديال الكلمات كاينة في هذا النص؟ كاينة هذه المجموعة الأولى إبراهيم et جمال sont dans le train. هذه المجموعة الأولى. المجموعة الثانية Les deux enfants parlent du Maroc. مجموعة ديال الكلمات. Donc dans le texte, il y a deux groupes de mots. نجاوبو. Dans le texte, il y a deux groupes de mots. جوج ديال المجموعات ديال الكلمات. Deux groupes de mots. La deuxième question. Par quoi commence chacun de ces groupes de mots? Par quoi? باش كيبدا كل جروب دو مو. نبداو بهذا الجروب دو مو. إبراهيم. Donc il commence par une lettre majuscule. كيبدا بواحد الحرف majuscule. حتى هذا الجروب دو مو. Les deux. Une lettre majuscule. De chacun. يعني كل. Chacun de ces groupes de mots. Chacun de ces groupes de mots commence par une lettre. حرف. Une lettre majuscule. Majuscule. كل مجموعة ديال الكلمات كتبدا بواحد الحرف majuscule. Commence par une lettre majuscule. La troisième question. Par quoi se termine-t-il? Par quoi se termine-t-il? باش كتنتهي. Il se termine par un point. La troisième question. Il se termine
elle se termine par un point. كل مجموعة ديال الكلمات كتنتهي بواحد لو بوين، يعني بنقطة. Elle se termine par un point. La quatrième question. Ces groupes de mots ont-ils un sens؟ واش هاد لي groupes de mots عندهم شي معنى؟ La question 4. نقولوا oui. Ils ont عندهم ils ont un sens. عندهم معنى. Oui, ils ont un sens. نرجعوا المجموعة الأولى ديال الكلمات. إبراهيم et جمال sont dans le train. إبراهيم مع جمال sont dans le train. كاينين في التران. Les deux enfants parlent du Maroc. الأطفال بجوج كيهضروا على المغرب. Donc, ces groupes de mots ont un sens. عندهم معنى. Ils ont un sens. La cinquième question. Change l'ordre des mots dans le premier groupe de mots. Que remarques-tu؟ قالك غير الترتيب ديال الكلمات في هذه المجموعة الأولى ديال الكلمات. جمال dans, train, le, Ibrahima et sont dans. Que remarques-tu؟ ماذا تلاحظ؟ Ce groupe de mots n'a pas de sens. ما بقاش عنده المعنى. إلا غيرنا الترتيب ديال الكلمات. جمال train le dans sans إبراهيم كتولي ما بقاش المعنى في هذه الكلمات هادو. يعني le groupe de mots n'a pas de sens. Donc ce groupe de mots n'a pas de sens. ما بقاش عنده المعنى. Ce groupe de mots n'a pas de sens. نفس الشيء إلا درنا de, parle, Maroc, du, les, enfants. Donc إلا غيرنا الترتيب ديال الكلمات. Le groupe de mots n'a pas de sens. ما كيبقاش عنده المعنى. La sixième question. Comment appelle-t-on ces groupes de mots? Comment appelle-t-on ce groupe de mots? اشنو كنسميو هاد المجموعة ديال الكلمات اللي كيكونوا مرتبين وعندهم المعنى؟ Donc on les appelle des phrases. On les appelle كنسميوهم. On les appelle des phrases. كنسميوهم جمل. On les appelle des phrases. Je retiens. La phrase est une suite de mots qui a un sens. La phrase هي الجملة est une suite de mots qui a un sens. هي سلسلة ديال الكلمات، مجموعة ديال الكلمات qui a un sens. يعني هاد الكلمات كتكون عندهم معنى. ترتيب ديال الكلمات كيكون عنده معنى. Elle commence la phrase الجملة. Elle commence par une lettre majuscule. كتبدا بواحد la lettre majuscule. Et se termine par un point. وكتسالي بنقطة. إما point d'interrogation. إما علامة استفهام. Un point d'exclamation. علامة تعجب. Ou 3 points de suspension. 3 نقاط للحذف. 3 points de suspension. Exemple. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? شنو سميتك؟ C'est une question. سؤال.
هذا السؤال هذا عبارة عن جملة. Il commence par une lettre majuscule et se termine par un point d'interrogation. Je m'appelle Ibrahima. اسمي إبراهيم. C'est une phrase. هذه جملة كتبدا بالماجيسكول وكتسالي بالنقطة. Quel joli train. Quel joli train. حتى هذه جملة كتبدا بالماجيسكول وكتسالي بالبوان ديكسكلاماسيون. بوان ديكسكلاماسيون علامة ديال التعجب. لو تران كونتينيو سون شومان. القطار كمل الطريق ديالو. 3 بوان دو سسبونسيون. 3 نقط للحد. C'est une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par des points de suspension.